Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Wa naqulu aidan da'waka hadhihi yukadzibuha al-Qur'anul ladzi tu'minu bihi. Fa in fa inna atwala ayatin fi kitabillahi hiya ayatud daini wa kulluha fi muammalati al-khalqi thumma innallaha azza wa jalla yubayyinu fi ayatin katsiratin asya'a ghairallati fi ayatid daini kulluha tata'allaqu bil muamalati wal ankihati wal faraidi wa ghairiha. Fal hasil anna man ibtagha al-huda min ghairi kitabillahi adallahu Allahu azza wa jalla wa kadzalika aidan as-sunnatu an-nabawiyyatu masdaru tashri'in aidan walakin idza sahhat anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lianna ma la yasihu laisa bi umdatin walihada naqulu innal ladzina yanduru fil qur'ani yanduru Naam. Ahsanallahu ilaik. Innal ladzi yanduru fil qur'ani yanduru min wajhin wahidin faqat wa huwa dalalatul qur'ani alal hukmi amma alladhi yanduru fi sunnati fa yajibu alaihi nadrani Ustaz. Nadharani. Nadrani. Al-nadharul al-awwalu thubutu hadha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nadharu tsani dalalatuhu alaihi. Ay annal mustadilla annal mustadilla bisunnati yahtaju ila amrayni. Ahsanallahu ilaik. Ay annal mustadilla bisunnati yahtaju ila amrayni. Nadharu fi thubutiha thumma nadharu fi dhalalatiha. Fa idza qala qail ma dalilu ala anna as-sunnata tashri'un qulna al-Qur'an waqra qawlahu ta'ala tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Qawluhu al-furqan huwa al-Qur'an wa yusamma furqanan li'annahu Summiya. Naam, ahsanallahu. Wa summiya furqanan li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batili wa baina awliyaillahi wa a'daillahi wa baina kullil umuri al-mukhtalifati wa lihadza la yajidu fil syari'ati syai'un mukhtalif. La yujadu. Nah, ahsanallahu. La yujadu fil syari'ati syai'un mukhtalifun illa wal aqlu yaqtadi ikhtilafahu au muttafiqun ila wal aqlu yaqtadi ittifaqahu. Wa fi qawlihi lil alamina nadhira dalilu ala umumi risalatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu kitabu anzalnahu ilaika litukhrijan nasa min dhulumati ila nuri biizni rabbihim illa siratil azizil hamid. Hadza aidan yadullu ala annal kitaba alladhi yajibu an nasira alaihi huwal Qur'an. Wa qawluhu Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Fa qawluhu Allahi alam huna mufakhamatun wa dhalika idza waqafta 'alal ayati allati qablaha wa in wasalta fahiyya muraqqaqatun
li'anna ma qablaha maksurun illa siratil azizil hamid amma idza qulta illa siratil azizil hamid. ليس إلا Oh, إلى. ila, I know, نعم. Assalamualaikum. Ila siratil azizil hamid. Thumma qulta Allah uh, fatufakhamu, is that it? Fatufakhamu. نعم. Qauluhu Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ay ma dama huwa malikus samawati wal ard. ما دام Oh, madama huwa malikus samawati wal ard wajaba an yakuna al hukmu ilaihi wa ila ma nazzala min kitabihi. Wa qawluhu wa wailul lil kafirina min adabin syadid wal kafiruna humul ladzi la yahtaduna bihadzal qur'ana. هم الذين Nah, Assalamualaikum alaik. Humul ladzina la yahtaduna bihadzal qur'ana. Fawailun fawailun lahum min إذا adzab. هذا خطأ بهذا القرآن الصحيح. نعم. Ah, nam bihadzal qur'ani hadza Ustaz. Nam. La yahtaduna bihadzal qur'ani hakata Ustaz. Fawailun lahum min adzabin syadid sawa'un qalu inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yunzal alaihi al-Qur'an au qalu innahu nazala alaihi al-Qur'ana lakin lais القرآن nam لم ينزل عليه القرآن أو قالوا إنه نزل عليه القرآن. nam assalamualaikum innahu nazala alaihi al-Qur'anu lakin laisa alal alamina bal li ba'dihim wa sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam tashri'un aidan kama qarrarahu al-Qur'anu qala Allah ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wajhaha wajhud dalal. Nah, assalamualaikum. Wajhud dalalati annalladzi yuti'u rasula qad ata'a Allah wa ma'lumun annal murada bi ta'ati rasuli huna ma lam yarid bihil qur'anu wa amma ma warada fil qur'ani fata'atuhu fihi ta'atul lillahi. فالطاعة Oh, fatta'atu fihi ta'atu lillahi. Lakin idza lam yakun fil Qur'an wa amara rasulu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in وأمر nam wa amara rasulu alaihi salatu wassalam bi syai'in au naha an syai'in fata'atuhu ta'atul lillahi. Wa hadhihi dalalatun wadhihatun anna ma jaa fi sunnati tajibu ta'atuhu kama jaa fil تجب طاعته. nam assalamualaikum anna ma jaa fil sunnati tajibu ta'atuhu kama jaa fil qur'ani wa man lam yaf'al falam yuti'illa laha wa qawluhu. نعم. نترجم أحسن. نعم. Nah, Ustaz. Wa naqulu aidan, dan kita juga katakan bahwasannya dakwaka bahwa klaim kamu itu dibantah oleh Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an yang engkau beriman dengannya. Fa'inna karena sesungguhnya ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an dia adalah ayat tentang utang piutang. Wa kulluha, dan semuanya itu berhubungan dengan muamalah makhluk. Thumma innallaha, setelah itu bahwasanya Allah azza wa jalla yubayyinu, Allah subhanahu wa taala menjelaskan di berbagai di banyak ayat
tentang asya'i ghairul latifi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga banyak ayat tentang selain daripada hutang. Kulluha tata'allaqu semuanya berhubungan dengan muamalah, juga berhubungan dengan nikah dan juga waris dan juga selain darinya. Maka hasilnya atau kesimpulannya, anna manibtagha, barang siapa yang dia mencari petunjuk dari selain kitab Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Wa kadzalika aidon sunnatun, dan begitu juga dengan sunnah Nabi, dia juga merupakan sumber syariat. Walakin akan tetapi apabila hadis itu sunnah itu dia adalah sunnah yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Lianna malaya, karena yang bukan sahih maka dia tidak bisa dijadikan sandaran atau hujah. Walihada naqulu, oleh karena itu kita katakan innalladzina kita katakan bahwa orang yang dia hanya menilai dari Quran dari satu sisi, maka dia hanya menilai dari satu sisi saja. Wa huwa dalalatul Quran anil hukmi, dan ia adalah dalil Quran ala hukmi, maksudnya di atas hukum itu Ustaz, maksudnya di sini. Wa نعم. dala Wa ammal ladzi yanzuru fi sunnah, adapun dengan mereka yang menilai dari sunnah, maka wajib baginya untuk meneliti atau melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, nadharul awal, dia adalah thubutu hadzal nabi. Dia harus memastikan bahwa ini datangnya memang dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah dalalatuhu alai, bahwa ini adalah dalil atasnya. Ai annal mustadillu, maksudnya adalah bahwasannya yang berdalil dengan sunnah, maka yahtaju ila, dia harus melakukan dua perkara, yaitu nadharu fi thubutiha, dia melihat atau memastikan akan maksudnya di sini kesohihannya tadi ya, thubut menentukan bahwa dia sahih atau tidaknya gitu. نعم. Wa nadharu fi dan dia melihat pada dalilnya itu tersendiri. نعم، هذه السنة على ماذا تدل؟ uh, sunnah mustahab kan maksudnya. لا أقصد يعني الحديث. Naam. إذا جاء إليها الحديث فالمستدل ينظر إلى هذا الحديث، هل هذا الحديث صح عن النبي صلى الله Oh, عليه naam. وسلم أم لا؟ هذا الأول. Naam. والثاني، ماذا يدل عليه هذا الحديث؟ هل يدل على Ah, شيء معين فقط أم يدل على معان كثيرة؟ أما الذي ayo. يستدل من القرآن فلا أحد يسأله هل هذه الآية ثابتة عن الله عز وجل؟ هذا سؤال غير وارد Naam, أصلا. Ustaz. Naam, Ustaz. نعم. فالذي يستدل بالآيات فقط ينظر Hmm. ما هي الفوائد من هذه الآية، Hmm. ما هي الأحكام المستخرجة من هذه الآية، Naam. ولا يسأل هل هذه الآية ثابت عن الله. Naam. لا يسأل هذا. أما الذي يستدل بالحديث يحتاج إلى أمرين: أول شيء، هل يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ Wah. والثاني، ماذا يدل هذا الحديث. نعم. Naam, Ustaz. Summa faida qala qail, maka apabila seorang mengatakan ma dalilu ala anna sunnata tasyri'un, apa yang menjadi dalil bahwasannya sunnah itu adalah syariat. Kulna Al-Quran. Eh, maka bacalah firman Allah yang mengatakan tabarakalladzi maha berberkah, maha berkah, yang nazala, yang telah menurunkan Furqan alal kepada hambanya, liyakuna li alam, supaya menjadi pengingat atau peringatan bagi alam. Qauluhu Furqan, perkataannya Furqan, dia adalah Al-Quran, dan disebut dengan Furqan karena li'annahu, karena dia memisahkan antara yang hak dan yang batil, wabaina, dan memisahkan antara aulia Allah, wali-wali Allah, dan juga musuh-musuh Allah, wabaina kulli, dan memisahkan antara semua perkara yang mukhtalif, yang berselisih. Walihada la yajidu, maka oleh karena itu tidak ada ditemukan dalam syariat sesuatu yang kontradiksi, kecuali akal mengharuskan untuk dia kecuali akal itu mengharuskan dia juga untuk ikhtilaf. Jadi maksudnya
Quran sepakat dengan akal gitu maksudnya dalam Hmm. untuk ikhtilaf. Au muttafiqun atau juga tidak ditemukan dalam Al-Quran sesuatu kesepakatan kecuali akal juga akan menyetujui akan kesepakatan itunya gitu. نعم صحيح. Eh, Wa fi qawlihi lil alamin dan juga perkataannya lil alam nadhiron yaitu sebagai peringatan bagi seluruh alam dalilu ala umumi ini menunjukkan akan keumuman risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu kitabun dan perkataannya kitab anzal yang kita turunkan kepadamu litukhrija supaya mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rob mereka kepada jalan yang aziz, jalan yang mulia yang terpuji. Hadza aidan yadulu ala annal kitab ini juga menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an alladzi yajibu an kitab Quran yang wajib kita berjalan di atasnya ia adalah Al-Qur'an. Oh, kitab yang wajib kita berjalan di atasnya itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Wa qauluhu Allah ya Allah alladzi lahu Allah baginya atau miliknya apa yang berada di langit dan apa yang di bumi. Faqauluhu maka perkataannya Allah di sini lam di sini dia mufakhamah dia lamnya diberatkan. Wa dzalika idza waqaf itu apabila engkau mewakafkan ala di atas ayat yang sebelumnya. Ditebalkan ya. Nah. Ditebalkan ya ditebal. Oh, wa in wasol tetapi apabila kamu mewasolkannya atau menyambungkannya fahiya muraqqaqah maka dia ditipiskan atau diringankan. Li'anna maqablaha karena kata sebelumnya dia maksur ila siratil azizil hamid itu. Wa amma idza qulta adapun apabila engkau mengatakan ila siratil azizil hamid setelah itu engkau mengatakan Allah maka ia ditipiskan gitu ya. Kalau disambung ya. Fatufa. Di sini maksudnya dia berhenti ditebalkan Ustaz ya. Kalau berhenti gitu maksudnya ya. Hmm. نعم هنا ماذا يقول الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فقوله الله اللام هنا مفخمة Faham. مفخمة وذلك إذا وقفت على الآية التي قبلها يعني هذا إذا Hmm. وقفت أنت في الآية التي قبلها تبدأ من البداية الله Ah, فتقرأ اللام مفخمة Mufahoma وإن ya. وصلت فهي مرققة أي إذا وصلت بالآية التي قبلها إلى صراط العزيز Alhamdulillahi. الحميد الله Baik. هكذا إلى Hmm. صراط العزيز الحميد Hmm. الله الذي هذه اللام مرققة. Ayo. نعم أما إذا قلت إلى صراط العزيز الحميد ثم قلت الله نعم فتفخم يعني هذه حميد الله المفروض يقول فترقق فترقق ليس Hmm. فتفخم. Peturoh. Oh, nah Ustaz. نعم Peturoh. لأنه يقول أما إذا قلت ثم قلت الله فتفخم. Nah Ustaz. Nah, fahimtu. Dan luas Ustaz. نعم Al au au Arif al turid yaqra taqra. Nah, wa qawluhu. Nah. قال المؤلف رحمه الله وقوله أولاه الذي له ما في السماوات وما في الأرض أي ما دام هو مالك السماوات والأرض وجب أن يكون الحكم إليه وإلى ما نزل من كتابه وقوله وويل للكافرين من عذاب شديد والكافرون هم الذين لا يهتدون بهذا لا القرآن يهتدون. لا يهتدون بهذا القرآن فويل لهم من عذاب شديد سواء قالوا إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل لم ينزل عليه عليه الوحي. لم ينزل عليه القرآن أو قالوا إن نزل عليه القرآن لكن ليس على العالمين بل لبعضهم. Firman Allah, Allah yang telah Allah yang menguasai langit dan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yaitu dialah selamanya
malikus, raja yang menguasai langit dan bumi. Dan wajib bagi kita untuk berhukum, ayakunal hukum. Berhukum ya tadi. Nah, hukumnya kembali kepadanya. Wajib, dan hukumnya wajib bagi kita untuk hukumnya kembali kepadanya, kepada yang dia turunkan, Allah turunkan, apa yang Allah turunkan dari kitabnya. Dan firman Allah, dan celakalah bagi orang-orang kafir berupa azab yang pedih, azab yang sangat pedih. Orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran. Dan celakalah mereka berupa azab yang pedih. Sawaun, sama saja apakah mereka mengatakan, ketika mereka mengatakan inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diturunkan kepadanya Al-Quran, atau mereka mengatakan sesungguhnya dia diturunkan kepada Al-Quran, akan tetapi Al-Quran tersebut tidaklah untuk seluruh alam, tetapi untuk sebagian mereka saja. Dan hum fil hukm sawa. هم في الحكم سواء وفي الكفر سواء. الذين قالوا أن محمدا نزل عليه القرآن هذا مثل الذي يقول أن محمد لم ينزل عليه القرآن أو نزل عليه القرآن لبعضهم فقط وليس للكل. هذا حكمه في الإسلام سواء أنهم لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالقرآن. نعم. فالكفر هكذا يتجزأ، لكن إذا دخل عليه واحد فحكمه سواء. الذي دخل عليه كليا والذي دخل عليه جزئيا فحكمهم سواء. نعم. ربما نقف هنا إن شاء الله، نواصل في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. الله جزاك الله خير. Tafadhal. بارك الله فيكم. Barakallah.